मदन रतन पल कटेरी उठिले मोहन आह पल कटेरी उठिले मोहन चंद्रसेनापुर दुआर प्रवेश नारायण नारायण दुआर प्रवेश दीन बंधु बंधु हरि कवट देले कर दीन बंधु मैं गो आगो राधा मई तुम्हार कबाट टिके खुली दियो गो आगो राधा मई मुई तुम्हार फोन जाइसे गो कबाट टिके खुली दियो नवरे देव पर सिकला खुली अरे नदर मिया से चाबुली देखो तर सिकला खुली अरे गौरा पीड़ा मिया से चाबुली डाकी डाकी थकी गली न गो डाकी डाकी थकी गली न गो अरे गलू न मत भूली मैं गो गलू न मत भूली सखा उठा मामा घर के का देखो तो सिकला खुली दादा को मैया से चबुली देखो तो सिकला खुली दादा को मैया से चबुली देखो तो सिकला खुली दादा को मैया से चबुली सखा डाकी डाकी थकी गली न गो डाकी डाकी थकी गली न गो भोले न मत भूली मैं गो भोले न मत भूली डाकी डाकी थकी गली न गो डाकी डाकी थकी गली न गो भोले न मत भूली मैं गो भोले न मत पासुरी बाबरे सखा अरे नहीं कर बहाना नहीं कर गमना नहीं देगो माई गाली बाबरे माई घर का है देवता गुलगुला गुल सुना के ये दुख नहीं पाले सुख पाबू हाय हाय আর গুটে কথা हां তোর মেরে গুটে প্রশ্ন পচরেছ हां শনিবার রবিবার মঙ্গলবার বুধবার নথিব জন্ম নথিব মরণ পানি নিতিব পবন নিতিব কামার কাম তিজিব দেখ হন্দা মই গুটে কথা আমি কইনি का बोलू তোর রবিবার দিন ছুটি দিন থিসি বলি রবিবার দিন বিনি বলিছ सतगा कही दे मासने हटा अरे नहीं कर बहाना नहीं कर गमना नहीं देगो माई गाली चुआ दिनु तते बोल पाई जागो कर्मी बोली सांग जुली नहीं कर बहाना नहीं कर गमना नहीं देगो माई गाली चुआ दिनु तते बोल पाई जागो कर्मी बोली सांग जुली हिटागो तो सिकला हिटा दाखुटा तते में नंदर बेटा हिटागो तो सिकला हिटा दाखुटा तते में नंदर बेटा खाके कुलन धरी गो माई मोर खाके कुलन धरी गो माई मोर गाले चुमा दे दुईटा ई मोर गाले चुमा दे दुईटा खाके कुलन धरी गो माई मोर खाके कुलन धरी गो माई मोर गाले चुमा देव दुईटा ई मोर गाले चुमा देव दुईटा
হই কি রাধে রাধে গয়ন্ত পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডিক ভাঙ্গল কিশোরী মাগো তোর ভাই তো শুই পড়িয়ে গেছে উঠবা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে উঠবে সতকা বাবরে ও আগো রাধা মাই শুণ মন দেই তোর কহিবার গীত গোটি গোটি করে বুঝাই কহিবি প্রশ্নକୁ দেবি উত্তর গো আহা প্রশ্নକୁ দেবি উত্তর গো মাই গো প্রশ্নକୁ দেবি উত্তর প্রশ্নକୁ দেবি উত্তর কানা হিতলা জানছ কা কার্তিক চতুর্দশী সেই দিন কিতলুক নামে কলান সখা বাবুরে পিচুরুড়া চালাওলাতে কে নালা খালা কাগর যাউছ রে বুয়া হন্তাগা কার্তিক চতুর্দশী সেই দিন কিতলুক নামে কলান বুধবার তিলা তারার সস্তানা শুনাগ প্রাণ ধন গো মাই গো আসিছি বুধবার দিন আসিছি বুধবার দিন বাবু এটা হইতে কার্তিক মাস চতুর্দশী কিথিরুক নামকরণ আজ দিনটা হচ্ছে বুধবার আর এই কার্তিক মাসরে চতুর্দশী কিথিরুক নামকরণ রে বুধবার দিনে মাই ঘর তো রজস্তলার অছন রজস্তলা বলে কানা বুঝুছ কিনি কানা কহত বাবু আর মাই ঘর আমকে কেনতা ঠকুছনি আমি পূজা পাঠ করছু বলি করি বাবু কৃষ্ণ হেই বুধবার দিনে যাইছিলে রাধারপুরকে আর যদি অবিশ্বাস নারী সব যুগর যে প্রমাণ আর সীতা সংহিতারে লেখা সে হিতারে 109 পৃষ্ঠা জান আর যদি অবিশ্বাস নারী সব যুগর যে প্রমাণ যদি অবিশ্বাস নারী যুগর যে প্রমাণ সীতা সংহিতারে লেখা সে হিতারে 109 পৃষ্ঠা জানা ইটা গুপতর বাণী ইটা গুপতর বাণী মূর্খ সুরেশ চন্দ্রঙ্কর দয়নি গো মূর্খ সুরেশ চন্দ্রঙ্কর দয়নি গো ইটা গুপতর বাণী বাবু মাই ঘর তোর দেখা দর্শন নেই দাবার হ্যাঁ সত্যা বাবু রে সখা কানা কর মা পায়টি কর
তুই ঘা উঠে দেখ তোমায় ঘরকে মুই উঠালে কথা গা উঠাও কলিং বেল টিপ তো তুমি মারো लेकिन कॉलिंग बेल भाई बाबू गुटे কথা जेती सुई थबो जे তাকে উঠাইব তোর মে নি ভুলে গলি তোর মে যেতি দনো সে গনা উঠে পারবো গরবর সই জানারু ঠিক কইছ বেলা উঠা মানে গা আরে শীত কা কালা কলম তলে যুগি ঠাগো মুই আর কাহরা দে নে গো মতে টিয়া দেই গো মতে টিয়া দেই মারু চে বলি দুকা মন খুজুতে তোতে মন খুজুছে তোতে কা কুল পরিছা কুলে গায় বসিয়া কুল পরিছা কুলে গায় বসিয়া গো রাধা নাইসো 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 গো মতে থরে দেখিয়া বাবু উঠা মানে গা হাই কিরা ধরা রে खंडिक भांगल किशोरी ओहरे कैसे डाकुची मनाम धरी नाना मोर नाम कुंज बिहारी माई गो मोर नाम कुंज बिहारी ओहरे कुंज बिहारी से श्री सुका सारी सखी गो मोर नाम घनश्याम माई गो मोर नाम घनश्याम घन दे आकाशर चिन्ह फेरी जा स्वर्ग भुवन पुष्प मुई खोला भमर निश्चय चुंबी विरस पुष्प तहरा गो आसी चित्तर मंदिर भ्रमर बरदे फेरी जा पद्म बनर बाबू गो आर फेरी जा पद्म बनर नागो पिला माने एतकी राती आसगिरी कोला भ्रमर बोलिगिरी कौचा हमारी ना फूल नहीं ना तुम्हें पद्मा बुन के जरे सना फूल के चुंब मैं गो तुम्हें तो निजे हो तो गुटे पद्म बन तुम्हें तो हो तो निजे गुटे पद्म पुष्प आराम के केन बन के पठो जगह में केन बन के जिमो गो तमर फूल के चुंबा लगाइछु जेउ फूल मासक थरे फुटे से फूल आमे चुंबा लगाइछु सते के सटे मोदर मा खबर सुनाए नर माता गर्भटे कालंद्री निर कालनी हृदय फुटई कई जे माता गर्भे फुटे पुष्प जे होई छी ग्रीष्मय काल आ सब दिन सही पुष्प फुटे नाही मास करे फुटे फूल बाप धन गो बाबी देख ए शरीर अष्टादश
পদ্মকেশ্বর তহি রাধা কৃষ্ণ রূপে জীবাত্মা রূপে বহিনা স্বরূপে খেলা করতিয়া ধর বাপ ধন গো গীতে প্রফুল্ল বিচার একলাটা বেকলায় মা আমার সুরুলিনকে থেকে আমি উঠাছি যে আলোনি মা দেখো তো কেতে শিশ যে কে মানে আসিকি আমার বাড়ি আড়ার কবাটকে ঢে ঢে পিটুছ কবাটরে মারু ଅଛି কররে মা কাহিরি চোর রে তিমা কাহিরি চোর কবাটরে মারু ଅଛି কররে মা কাহিরি চোর রে তিমা কাহিরি চোর কবাটরে মারু ଅଛି কররে মা কাহিরি চোর রে তিমা কাহিরি চোর चोर के आशा आशा गोपाल के रे माँ धरिनी आए चोर के गो धरिनी आए चोर के किसी मार भागी गले किसी मार भागी गले हेबाटे जर काहिरी चोर रे तिमा काहिरी चोर माँ जाता के देखबो के माने आसिकरी हमर बारी आड़र कबाट के ढे ढे पिटू छ के रे घर से पुन रक्षा पुने केसो सीत नहीं है और अच्छा अच्छा उड़े रंचन है मोर गोर जी का गला गला काम बोली छ के रे समोसा बड़ा ऐसा लगनी करो मोर दिमाग खसकिला वाला दुईटा के छाना है अगर मामू हमर के चोर रक्षा पुने छ देखि जो मावादी है बेटे को छान नहीं टोटी मार देनी है दुई लोग मुटु और पतलू हंता रे दियो लेट में है चोकू घर सब अच्छा यार गोतल बन के देमी चोकू एंता चोकू हैं गुलाब के आगड़ो नहीं की केंता देख देखो तुम पूरी हैं घुसी तो देखो तुम गुलाब के पयाड़ू जा गोला वाला पछाड़ी में ना को तुम सिगरेट पूछो क्या बोलते हैं हे मुई पूछे जे गुटे को हंता ले जासी ए क्या फोन तुम के मोल को तो दे क्या फोन है कहीं अच्छा रे मोल को चले नहीं देबू केंता की मोहल बेटी ले ठेंगा मसाले गोड़ के घिचबा तो सते क्या बोलछे हंता हले हे जाम बस बोले देनी जाम को चले नहीं देबू कोसा लागसी बेड़ी सते गो हंता हले तेते को तले देनी आमिल करबा गो हंता हले बस बोले ये इदो क्या पखिया रे की रे कासा की रे बात जीनिस के दाग व्यवहार कर जीनिस के दाग बोल बाटा कहीं कहीं कियो कियो तमा कियो तो कियो वी के निजान बा कहीं से छ कहीं आई जो निजान तो कार घर के छ कहन कथा बात আছে कह कार घर के तमा कार घर जो बमी घर में मालिक है घर मालिक है हां मालिक है का कर सकी देख तो है का कर घर चलासी हां ए घर के हाथ चला तो देखबा के करके
कौन सब ऐसे चौका पीट नीचे बे तो बा गुड़गुड़ू जी बोल बाटा हेंता में से चौल नून तेल साग सरी गले ई घन धा हे घन धा से घन धा हां हेंता से चला बेला भेक माग संग हम गड़ा पछन न मरे गो हे घर चलो छे हे जिनाग की गो तुई केंता दिसु छ देखत गो के गो तुई बोलु छ की गो तुई मैं गप्पा पुरर गो गप्पा पुरर होय होय हां कहा घर है ना हमर लोग जाना छ बे कहा के तिनी चली तू नहीं जान मारते ये मागो जसुरा घर है मोर दीदी हन गो हटा तो मोर मां गो ये मागो मोर मां ठगु छ देखता है चित का मोर मां सत्य का बोल छे तमे एड़की थी लोकानी को एड़की तमे कहार घर से मोर मामू घर का बोल छे जन से ना कर रे हां ये मागो केड़े ए बाबू सखा बेले मोर मामुर बुहेलटा हे क्या बोलबो तुई मुई मोर मामुर बुहेन बेले मोर मामुर बुहेन बेले मोर मामुर बुहेन बेले माजी बोल हां महजी बोलो हां देख तो का महजी बोल बाटा हमर ने मामुर बुहेन के माजी तो बोलतो मौसी बोलबो हां हटा ना मौसी महजी वाले छाना नहीं हां ओ তোর মাসি কাম জানি যাও का बोला জুহার গো মাসি হে তোমার ভেজরা চন্নি भी ভাল লাগছি বল होय गो सोता बड़ा दिन ने खाबार को देबो थोरे हेला देबो थोरे ले दे জুহার গো মাসি हां তোমার সুগা ঝুরি ভজা भी होय गो हटा तो छाया नहीं हटा नहीं छाड़े ना बोले है जीवा छाड़ में दल पर दल होय गो जे गुटे कथा हेंता ने से तुमर मां डाकुते बोलु छे मोर मां का डाक्टर में कहि कहि का बोल डाक्टर बोलबा आगो घर कहि कहि छे घरे कहि करी से केबो भी एड़ के दिला जे कहि छे गो मासी मोर आंटी धरि पगल अंता गलो कानी केंता गाली लागले हेते बेले केंता से मोटे लागले का तुम कैसे ना लागले सते गो बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले मोहन प्यारे मोर धन संगे मोर मुलाकात करे दे मोर जान संग मोर मुलाकात करे दे भगवान जानी छे मुही केता छे केंता होते केंता जियो छे भगवान जानी छे मुही केता छे केंता होते केंता जियो छे हे प्रभु करी दे गुटे चमत्कार हे प्रभु कर दे गुटे चमत्कार बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले मोहन प्यारे मोर जीवन दिगे तोर मुलाकात करे रे मोर सपन दिगे तोर मुलाकात करे रे भगवान जानी छे मुई केता छे केता रहू छे केता जीव छे भगवान जानी छे मुई केता छे केता रहू छे केता जीव छे प्रभु करी दे गुटे चमत्कार प्रभु करी दे गुटे चमत्कार बंसी वाले कन्हैया मोरे बंसी वाले कन्हैया मोरे मोर जन संग मोर मुलाकात करे रे मोर पगला संग मोर मुलाकात करे रे भगवान जानी छे मुई केता छे केता रहू छे केता जीव छे भगवान जानी छे मुई केता छे केता रहू छे केता जीव छे प्रभु करी दे गुटे चमत्कार प्रभु करी दे गुटे चमत्कार बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले मोहन प्यारे मोर धन संगे मोर मुलाकात करे दे मोर पागला संग मोर मुलाकात करे दे
जेना गो बाबू हे भगवान टाटा कलू रे के जन्म सजा मते देलू रे हे भगवान टाटा कलू रे के जन्म सजा मते देलू रे हसबारा घर हेलबारा घर मोर सपनर घर भांगी दे रे हसबारा घर हेलबारा घर मोर सपना घर भांगी दे रे प्रभु कर दे मुटे चमत्कार प्रभु कर दे मुटे चमत्कार बंसी वाले मोहन प्यारे बंसी वाले कन्हैया मोरे मोधन संगे मोर मुलाकात करे दे मोधन संगे मोर मुलाकात करे दे धन संगे मोर मुलाकात करे दे मोर पागल संगे मोर मुलाकात करे दे जा भी कहबो मोर बहू के कहबो तू एना डाकी दउ छै बोले छै जे या कमिटिया के मन कुटी के अनुरोध करछु हमर बजापाटी पिला मिल को लागि कि चाहछु गरम टानन टिके गरम कर दिया ना न हाथ में ठंडा टाइम दिला बुला आर के करे नहीं झाड़ी दियो हे जे ना ले बहू जल्दी आ सब मन के नहीं करी बोरिंग भीतर जाची मोर दे पले छै नानी लो हे पिला मन को बोटालो क्या बोलू छे हेलो से पिला मन को बोटालो के बरी भीतर नहीं करी भरी दै छ सते के हंता आले सीमा चिंता सोरे मन नेगेटिव पेज करमु जे नणी लो बरी भीतर केना कर भरी दै छ खड़की कुची डांगी कुची भरी दै छ तो पछा जाए ये अम्मा जे ननी लो तुम पर भरी थिलो आ केनता करी फेरी फिर हमरा पाई करी आले बोली छै केनता करी आइनो सखा केनता करी आइनो जदी कहि दे ई बोबा के झाड़ा लागि दिला सीरियस ई बोबा की हां गले और बाल्टी नट कोनो मोड़े देले हां और खपलोज को वाले बदो बाहर फदो पले आलो आगड़ा बसी छ ना गो हां हातिले जे ना ननी लो हेले आगे चाहड़ी रजा कर दियो कमिटी राजा मने देवे नी बनावा दे आलो नुनी मागो हेंता हेले ई पिला हमरा केनु आई छ आ तकर ना काका ना दे के पोतरे आसबो ज त जेना ग पिला मने आगो केनु आई छरी सदा कहि दिया परे बाबर में हां आगो मैं बोलांगीर आई छे छत्तीसगढ़ नो आई छे ये डबल आ छत्तीसगढ़ न पड़ै छ बाबू ना हो जे नीलांचल और मन धर्म खचलो खच जे ननी हे तुमर नागे तुमर बाकस भीतर भरी दै थम जाओ आगो हे तुमर नागा के बाकस भीतर भर दे गुली ओरिजिनल तक हो हे बाबू ना हो जे सुसु और मन ना हो जे भुसु बाबू ना सुसु आउ जड़े को ना भुसु काने के सुसी थिलो काने के भुसी थिलो बोलो आगो काने के सुसी थिलो असुर के सुसी थिनी तू का के भुसी थिलो ढोल जरा पूरा भला हां मारो तो ये के ना भुसु जाइए सत्य का टिके हला जे बजाई में दे आले तुम्हारा ओरिजिनल टिके कहि दियो बोलो हां ओरिजिनल ता छाड़ो मन ना होते टेकू और मन ना हो जे फारूक का बोले लो टेकू और मन बुआ टेकू और फारू परे तो तुम्हें काना के टेकी थे तुम्हें काना के फारी थी लगो मैं गिरी गोबर धर के टेकी थी सतेलो गुर मतलब टेकू बोल सोल एतले चिनिया के टेकी नाबो एतले आगो सुदामो मधु मंगल बटू चटू घुटू हम एक टेकू सुनाबो टेकू सुदामा मधु मंगल बटू चटू घुटू एंता भी ना আছে हां सते के जे नहीं गो बाबू ई नाम को मन के नहीं जीवा ओरिजिनल कहमु हाय जे माई गो मन ना होते कृष्ण चंद्र माई गो
খবর না হচ্ছে একবার তোমরা তোমার ঘরের দুই পড়ে দিনা 15 তুমি কৃষ্ণচন্দ্র নন্দ স্নান করতে নয় আমি গপপুরରୁ আইছে খবর উপরে রয়েছে খপরপুরর নাই নাই তুমি কৃষ্ণচন্দ্র হেন্তা হেলে তোমার চতুর্ধা মূর্তি টিকে দেখ তো চতুর্থ মূর্তি দেখাবো চতুর্ধা মূর্তি इटा चतुर्धा मूर्ति हेंता हेले गुटे गुटे कर मी पत्रौचे पहला पत्रौचे तमर शंख केंटा देखत ये बागो इटा से मुए हुइसिल फुकला भलिया आउची आ चक्र जे हेटा काना गुलाटा गुटे किंद्रुचे 15टा जो হবে দেখালা মহাই नहीं नहीं वेले तुम्हें कृष्णचंद्र आसी हेंता बोले हमें नहीं विश्वास करो কেনতা गुटे कथा रे पत्रा मु बोलु छु হেন্তা কথা কইছ আমার তোমার ভঞ্জা বসরা বইল हां घर के नेके चौकी जोड़े पूरे पैर गोड़ हाथ के देता और जाना पजावा का पचड़ा तको जे रातिर बेरी आबो के শুন তো কেনতা কথা কইছ শুন তো আরে জনকর ঘরকে তুমি কোনে কোনয়া গলা কেনতা করছ বাবু নিবি তো খট থেকে পিড়াতে দেবে পারি বেশ পান গড়ে দেবে হ্যাঁ যাও তো মামু মাই ঘর হ্যাঁ नहीं का ना गो घर भीतर के देतो पान कान टिके देतो तापरा पता तो भंजा धान टोल के दे पाइलो केनता ही तो केंता केना थिलो मैं तुमके स्वाली स्वाली कहि देती नहीं का ई रातिर बेरी हमर घर के आबो दे मामू घर के आबते रात के दिन कना তোর কাপড় হাতে লামু हां हमर घरे मुनु पिला नहीं न মামু ঘর কাইছো আর ফটো বের খামু ई रातिर बेरी आसिकरी केंटा तुमर मामू जी चंद्रसरा काई छे काईचे गोगोस्टर छ हां मदरा पठे दी जन भंजा तमर माई और तमर माइसी केटके देखि करे आबो जा खबर खबर मते देबा बोलछन जे हमरा पठै छ जाई छे नहीं नहीं हंता विश्वास नहीं करो हेले मुई तमको गुटे कथा रे पत्रा मी बोलु छे बाबू देखो तो हाथ से जुड़े गोड़ से जुड़े एक से जुड़े कान से जुड़े नाक पुरु আছে কোন আছে বাবুর কানে না তুমি অবিশ্বাস লাগুছে বাবুর কানে নি নো मामूर भंजा तो छुआ रे अछन अरे मने तो एते बड्डे ही छन मी केनता करी विश्वास करम पत्रामी जे न नीलो अचिंता छर अचिंता सते के धनमाली रे सुना थाली रे धनमाली रे केनता करू छइटा सुनार थाली दे मोबाइल लगा जे मागो बोले मी तुमको सुनार थाली थी हां मौसी पहला पान टिकानो अगो मौसी जहां टिका मोला करो देखो तो ई पीरा मन के प्रश्न पत्र छ बोल के सुनार थाली थी पीतर थाली थी खावा के देबे बोल के बोलती चंती देखो तो जी नहीं नहीं बाबू हमर बिहार रकत नहीं न कहले और ये सब बोलो जे बना इटा मोर देह में ब्लड अछि रकत नहीं न इटा में तुमको प्रश्न करू छे सत्य का आ खावा लगी नहीं दवा धनमाली रे सुना थाली रे धनमाली रे सुना थाली रे मते कथा गुटे कही देब के धन मते कथा गुटे कही देब के धन धनमाली रे सुना थाली रे धनमाली रे सुना थाली रे मते कथा गुटे कही देब के धन मते कथा गुटे कही देब के धन
बाबू गो दिने काना हैथिला जानिछ खाना ହେଇଥିଲା इंद्र राजा हाय गो। तुम सही करे बात विवाद कले आ ताकर मने भाबले पहले घोर वर्षा करमी आरी गोपुर के फसे देमी तापरे दरिए इ पिला जानबा भइले मेरा कुसुरा दिने गाली लागले बात बात विवाद हेले হয় অবশ্য গোলা তোর ঝগড়া নি লাগিছিল গা হেটা কହୁছন हाँ इंद्र राजा तोते विवाद कला गो नहीं सहेला वर्षा करई गो बाबू के फसई तेमी बोला इंद्र राजा तोते विवाद कला गो नहीं सहेला वर्षा करई गो बाबू के फसई तेमी बोला हाथे टेकी रखी लगी गो बना गिरी टेकी रखी लगी गो बना आर पते बर कथाटे सुना बाबू गो मते कथा गुटे कही देव के धना मते कथा गुटे कही देव के धना रंगमाली रे सुना ताली रे धनमाली रे सुना ताली रे मते कथा गुटे कही देव के धना मते कथा गुटे कही देव के धना बाबू इटा बुझु त कि नहीं बुझार बोलु छै কই চালো फिर केनता हला जानी छ কেনতা হইতরা 7 दिन 7 रात वर्षा करमी आरी गोपुर के उहले देमी आर भाषा देमी बोले সত কা काहे हला गो मेरा राजा हतकी रेशमी हेले हां सात दिन तो वर्षा कल में गोपुर के भसा देबे बोले भाषा देमी बस मुद्रा केंदा हला देहरु बलिगिरी रागे इटा 7 दिन 7 रात वर्षा कले 7 दिन 7 रात वर्षा हला गो नंदर बोला एते एते पैन के नारे गोला जे जमुना बड़ी नेला 7 दिन 7 रात वर्षा हला गो नंदर बोला एते एते पैन के नारे गोला जे जमुना बड़ी नेला से पर गई गला मते कहा नंबर बोला से पर गई गला मते कहा नंबर बोला असाद कहा बोले बिपिना मते कथा गुटे कही देव के धना मते कथा गुटे कही देव के धना धनमाली रे सुना ताली रे धनमाली रे सुना ताली रे मते कथा गुटे कही देव के धना मते कथा गुटे कही देव के धना दे बाबू गो हेले मुई जान के ठाड़ा तम का पत्रे छे হয় গো इटा गुटे गुटे करी बुझे दियो সত কা हां বাবু चिंता नहीं कर चिंता नहीं प्रश्न रे उत्तर में कह देबे কই দেব যা हेलो बाबू तो कुछ नहीं के बाबू पेट लगो छे पिए बाबू बेले तुम्हें कहे बके तो जे प्रश्न उत्तर कहलो हां 7 दिन 7 रात पैन बसे हेतान कहीं गला बोलु छ हाय हेरा बाबू मते कहला का बेले हाथी हाथी कुड़े पड़ने लगा सब पैन के पे देली हाथी कूड़े पट जाई करी से जमुना नदी रे पानी के पी देले जे सब पानी अति गला बोल छ हां আর হাতির লাগি যমুনা বড়ি না হলা কি গপ প্রভি নাই হলি ए भासला बोले एतकी लगे पत्र तो हाथी जब कूड़े पट पी देले जमुना नदी रे पानी सुखसी के हटा के विश्वास करबो हमें विश्वास नहीं करू सिग्नल क्लियर कर সত কা যে পহলা পত্রা ই কথা কহলা কবাট খুলবে যদি কথা বলতে কই দেলে বুঝে পারলে हमको दही बड़ी दवा साथ होगा
ইমা গো আমার মন কে আলে তো আমার কাজের মন করতে দেবো তো দেবো খামো কাজের মন কেনতা করি কাম করে উদের মাছ বিহে মুনাবো হ্যাঁ হ্যাঁ উধর মা থাবা লাগে ইচ্ছা আমার ঘর কে না ভাঙি দেবো আর গজগমনি বলে গেলে রানী রে ইমা গো তিয়ার যামু ইয়ার জিবে আর গজগমনি বলে গেলে রানী গমত করিলে তোর রাজা তোরে কোন লাগি হেরে দিলে কোন লাগি হেরে গমত করিলে তোর রাজা ইমা গো বাবু ইপিরা মানে এটা কেনতা হচ্ছে তোর মাই মানে চুমক করছে খালা পিলা মতে ঘেটি নউছে কন্ট্রোল করতে হে মেহাজি করে গমত করিলে তোর রাজা তোর কলিওটা দেখি গো মাই লাগুছে গো সেটে সেটা ইয়ে আর তোর কলিওটা নাই होला ন লাগুছে গো সেটে সেটা মরে যাও উঠিয়ে হুয়া নাই রে আর গজগমনি বলে গেলে রানী গো আগ গজগমনি বলে গেলে রানী রে হেমত করি রে ভাই তোর রাজা হেমত করি রে ভাই তোর রাজা এ তোর কলিওটা দেখি গো মাই লাগুছে গো সেটা সেটা হাতর কলিওটা দেখি গো মাই লাগুছে গো সেটা সেটা বাবু আগ সতরাতি সাত দিন তারপরে সখা কাଣା হইতিলা যেତେବେଳେ ଗୋପପୁରରେ ବର୍ଷା ନେ ହେଲା ପିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଗଲି হজি তোমা বাবু মুই সেনে কাম হইনি ইন্দ্রকে পূজা নেই কর মতে পূজা কর মুই বর্ষা করমি বইনি ভাঙনি মারলে বাবু সখা যেনতা মতে পূজা করে কাଣା হেলা জানিছু গা ইন্দ্র গপ কর দেলা গুটে মানব হই করি মানব রূপ জন্ম হইছিলি কি মুই গুটে মানবতে হই করি মনা কর দউছি যে মতে পূজা নি করবার র র রে কৃষ্ণ এন্তার ঘর বর্ষাতে কর্মী 7 দিন 7 রাত তক তোর বিবাদ চলবা ই গপুর কে উহলাই দে নিবো এলা আরো পুরা ভসে দেই বলা ভসে দেবো এলা বাবু আর সে 7 রাত 7 দিন বর্ষা হইতলা আগে 7 রাত 7 দিন বসিলা ইন্দ্র রাজন বসিলা ইন্দ্র রাজন বাবরে আর সেই দল পই মাই গো আর ওলা সতকে আর সেই দল পই মাই গো দেওয়ার গলা কেনার কে গলা এসে জলর কথা কইলা লাগছে মজা রে এসে জলর কথা কইলা লাগবা মজা গো হাতের কলি কথা লাগে শুরু তারে টিম হাতের কলা যা হাতের কলি কথা লাগে শুরু তারে টিম হাতের কলা যা বাবু এটা কেন যুগর কথারে বদলেলেন ঝমা সখা আত্রয়া যুগর গির সে অগস্তি মুনি বড় সে অগস্তি মুনি বড় সতকে হয় হয় কাহে করছিলে সেটা ধরে বাবু বুঝি পারবে লোকে ভাল সেদিকে আত্রয়া যুগর গির আর সে অগস্তি মুনি বড় সে অগস্তি মুনি বড়
বাবু সতে কানা করিছিলে আরে কবি সদিন গো মাই অন্ন খাউছিলে কে খাওলা কানা করিছিলে অগস্ট ঋষিমুনি 21 দিন পর্যন্ত অন্ন গ্রহণ করুଥିଲେ কে খাবাকে দউতলা কেন খাওতলে কেন খাউଥିଲେ সেটা অযোধ্যারে খাউଥିଲେ পিলা আর সেটা সীতা বাড়িলে লাগলা মজা গো সেটা সীতা বাড়িলে লাগলা মজা রে এ তোর কলি কথা লাগে শুরু তারে প্রেম ছাত্র কলজা হ্যাঁ তোর কলি কথা লাগে শুরু তারে প্রেম ছাত্র কলজা মোর ছাতির ফুসকা বাবু কাଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ଯେତେବେଳେ ପିତା ସତ୍ୟପାଲି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିନୁ ସଖା ହୋ ଯୁବା କାଳ ସୀତାକେ ହରଣ କରି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଥିଲେ କପିଗଣ ମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧବାରେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଅସୁର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛନ୍ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ମନେ ବିଚାରଟେ କନି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟେ ଦିଆଯିବା ଖାଇବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦଉଛୁ ସୀତା ମାତା ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ବ ମୋର କରିଦେଲି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ ଖାଉଛନ୍ ହେଲେ ମୋର ଅନ୍ନ ସାରି ନି ପାରୁଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ମନେ ଗର୍ବ କରିଦେଲି ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ ପୁରୁଷ ସେ ହଉଛନ୍ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭିତରର କଥା ବି ଜାଣି ପାରସନ୍ ବେଲା ଭାବି ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆଜି ମୋର ସୀତାଟା ଗର୍ବ କରିଦେଲେ ଅହଙ୍କାର କରିଦେଲେ ତେଣୁ କରି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିମୁନିକେ ପଠେଇଦେଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଅନ୍ନ ଦେବେ ସବୁ ଭଞ୍ଜନ କରିଦେବ ଖାଇଦେବ ସବୁ କହିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିମୁନିକେ ପଠେଇଦେଲେ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦିନ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିମୁନି ବସିକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ ଅନ୍ନ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ସରିଗଲା ସତେ କେ ହଁ ହଁ ତାପରେ କେନ୍ତା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ସରିଗଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିମୁନି କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ মতে যদি খাবাকে নি দি পারো বলে কা করি ডাকুছিল অতিথিরে মতে তো খাবাকে দেই নি পারবার কা করি ডাকুছিল কা করি মি তোমার অতিথি হইতিতি মি অলগা কেন রইছিলে পেটে খাইতিতি মতে আজ পুরা ছাড়ি দিছ বল যদি বি নি দি পারলো পায় না লাগিলা সে দিও পি করে পলামি হই হেন্তা বলে সেনা কা বলে আনছ ক্রোধরে অহংকার সীতা মাতা ফের সাপ করে দিলে অগস্ত্য ঋষিমুনি কা বলে আর সাত রাতি 7 দিন বসিব ইন্দ্র রাজন আর সেই দল পানি মাই গো তুমি যে পিব সতে কা বলে যেতেবেলে দ্বাপর যুগ আসবা কৃষ্ণ এবং ইন্দ্রঙ্কর ঝগড়া চালুথবা বাদ বিবাদ চালুথবা সেই সময় ইন্দ্র রাজা 7 দিন 7 রাতি পানি বর্ষা করবা হ্যাঁ হ্যাঁ ই ত্রেতা যুগরে যে অন্ন খাইছ 21 দিন তো ইথির পানি তোমাকে ত্রেতা যুগে নাই মিলে সেই দ্বাপর যুগে মিলবা আর সে পানি কে পিবা হই তেনে করি মাই গো সে পানি রসি পিলে সতে হায় হায় সে পানি রসি পিলে আর যমুনা নে বড়ি হেলে গপপুর নাই হুগি রে যমুনা নে বড়ি হেলে গপপুর নাই হুগি রে সে পানি রসি পিলে যমুনা নে বড়ি হেলে গপপুর নাই হুগি রে গপপুর নাই হুগি রে সখা তেনু করে সেই পানি কে অগস্ত্য ঋষিমুনিকে ডাকি করি বাবরে সব পিয়ালে পি দিছিলে সব পানি অগস্ত্য ঋষিমুনি সতে হয় হয় হেলে এটা বাবু কহি দে পিলার অক্ষর ভি গোলা ঢালি ছাড় বলি করি আমি যাহা ভি কহসু পটা পারচা দেই গরি যে সন্ত গাড়ি ঘিনবো যদি কাগজ পত্র দিছিলে আটকে ধরে জেল যাব জেল বলে তোমার আগো ইটা দান্ডি না মেরে গো মাই প্রমাণ রহিছি সতে
আগে এটা দান্ডি নাই মানে গো মাই প্রমাণ রহিছি যদি দান্ডি নাই মানে কে যে দেখাবো বলে ইথির চরিত্র পাইব সতে কে এইটা লিখিছে বিপিন বৈরাগীর বেরবারে এইটা লিখিছে বিপিন বৈরাগীর বেরবাগো হাতর কোনি কথা লাগে সুর তারে প্রেমর ছাত্রী কলজা হাতর কোনি কথা লাগে সুর তারে প্রেমর ছাত্রী কলজা বাবু হেলা বেলা খুলে করে যে হেলা ইটা कहबाटा कहला हेले আমার মন কে গলা বেলে ননিল প্রকৃতরে